Hey Nice, I'm Donovan. And I'm Mason, and welcome to the Nice Weekly Announcements, here are the announcements for the week. Rise and Seers, listen up. North Carolina law requires all 12th graders to get a meningococcal vaccine booster before starting 12th grade. Parents will need to provide a copy of their child's immunization record to Student Services showing proof of the vaccine before the first day of school. More information about the vaccine requirement can be found on the KHS website under Students. Here's an announcement for all future drivers. If you're interested in signing up for Summer Driver's Ed, classes registration opens on April 15th. Don't get stuck in neutral. Shift into high gear by going to the KHS website and clicking on the Student tab for more information about how to sign up. Nominate your favorite seniors for prom court now through April 20th. Use the QR codes around the school to submit your nominations. Don't let good fruit go to waste. During lunch, check out the fruit basket near the lunch line. If you don't want your fruit, simply place it in the basket. Once everyone has gone through the line, the basket will be passed around so others can grab an extra snack. There will be an Earth Day campus cleanup after school on April 22nd. Sign up by Wednesday, April 15th by scanning the QR codes around the school. Class of 2027. KHS will be nominating 3 students for the Moorhead Kane Scholarship at UNC Chapel Hill. If you're planning to apply to UNC Chapel Hill next year and are interested in being considered for this scholarship nomination, complete the nomination form by Friday, April 24th. If you have questions, please contact Ms. Thomas in Student Services. Calling all fashion creators, join the Reimagine Fashion Show and showcase your upcycled designs made from reused and repurposed materials. The fashion show will be Friday, April 24th, during all 3 lunches. This event is hosted by the CTE Fashion and Textile Fundamentals class. Join Key Club in our Thirst Project fundraiser, happening now through April 17th to raise awareness and support for global clean water initiatives. Millions of people around the world still do not have access to safe drinking water. Through our fundraising efforts, we hope to build a clean water well that will provide a community with reliable access to safe water. If you're interested in helping join Key Club on Saturday, April 18th at 8 a.m. for our Thirst Walk, we will be meeting at KHS football parking lot. Participants will walk approximately 4 miles to represent the distance many children walk every day just to collect clean water. You can support this cause by donating using the QR codes on the flyers posted around the school. Every contribution helps bring clean water to communities in need. Remember, Knights, dream big, work hard, and stay humble. Now here's a sport update from the Sports Analysis Club. I'm Chris Sturdivant, and this is your KHS Sports Report, brought to you by the Sports Analysis Club. Make sure you follow our Instagram page at khs.sac. We're still strong in spring, and with that being said, we continue to have great athletics going on here at KHS. Last week in sports, on the 2nd, varsity softball versus Franklinton here at KHS took a very tough loss, 15-0. On the same day, girls varsity soccer versus Southeast Raleigh here at KHS took a loss, 4-2. This week in sports, on the 6th, girls varsity soccer versus Wake Forest at KHS took a loss, 9-0. On the 7th, girls varsity softball versus Wake Forest at Wake Forest took a tough loss, 16-2. On the 8th, girls varsity soccer versus Heritage here at KHS took a tough loss, 12-0. And on the 9th, girls varsity soccer versus South Garner at 5 o'clock. On that same day, varsity track meet at Heritage at 3. On the 10th, varsity softball versus Wake Forest here at KHS at 5. And on the 11th, there's a varsity conference track meet. Please go support your Knights at these events by ordering game tickets as well as season passes, which can be purchased through GoFan.com and or our KHS Sports page, gokhs.org. Team apparel can also be purchased through the KHS Sports page. Remember to follow us at khs.sac on Instagram for coach/player interviews and interactive team reels. Again, I'm Chris Sturdivant, and that's your KHS Sports Report. Hola caballeros, soy Cecilia. Y yo soy Yuli. Les doy la bienvenida a los anuncios semanales de los caballeros. Aquí están los anuncios de la semana. Para los futuros estudiantes de último año, la ley de Carolina del Norte exige que todos los alumnos que pasen al 12 grado reciban una dosis de refuerzo de la vacuna meningocócica. Antes de comenzar el año escolar, los padres deberán entregar una copia del registro de vacunación de su hijo al Departamento de Servicios Estudiantes como prueba de haber recibido la vacuna antes del primer día de clases. Encontrarán más información sobre el requisito de vacunación en el sitio web de KHS, en la sección Students. Aquí tienen un anuncio para los futuros conductores. Si les interesa inscribirse en los cursos de educación vial de verano, el plazo de inscripción se abre el 15 de abril. Metan la quinta marcha visitando el sitio web de KHS y haciendo clic en la pestaña de estudiantes para obtener más información sobre cómo inscribirse. Nombra a tus estudiantes de último año favorito para la corte de baile de graduación desde ahora hasta el 20 de abril.
Utiliza los códigos QR que se encontrarán por toda la escuela para enviar tus nominaciones. No dejes que la fruta en buen estado se desperdicie. Durante el almuerzo, echa un vistazo a la canasta de frutas que se encuentra cerca de la fila para la comida. Si no quieres tu fruta, simplemente colócala en la canasta. Una vez que todos hayan pasado por la fila, la canasta se hará circular para que todos los demás puedan tomar un refrigerio extra. Habrá una onda de limpieza del campo con motivo del campus, con motivo del Día de la Tierra después de clases, el 12 de abril. Inscríbete antes de miércoles 15 de abril, escaneando los códigos QR que encontrarás por la escuela. Promoción de 2027. KHS nominará a 3 estudiantes para la beca Morehead Kane en la UNC Chapel Hill. Si tienen previsto solicitar su admisión a la UNC Chapel Hill el próximo año y les interesa ser considerados para esta nominación a la beca, completen el formulario de nominación en bit.ly KHS Morehead Kane antes del viernes 24 de abril. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquese con la señora Thomas en el Departamento de Servicios Estudiantiles. Una llamada a todos los creadores de moda. Únanse al desfile de moda reventado y exhiban sus diseños de upcycling, elevadores a partir de materiales reutilizados y transformados. El desfile se llevará a cabo el viernes 24 de abril durante todos los almuerzos. Este evento se organiza por la clase de CTE, Fundamentos de Moda y Textiles. Únete a Key Club en nuestra recaudación de fondos para el Thirst Project, que se llevará a cabo desde ahora hasta el 17 de abril, con el fin de generar conciencia y brindar apoyo a iniciativas globales de acceso al agua potable. Millones de personas en todo el mundo aún no tienen acceso a la agua potable segura. A través de nuestros esfuerzos de recaudación esperamos contribuir a la construcción de un pozo de agua potable que proporcione a una comunidad un acceso confiable a agua segura. Si te interesa ayudar, únete al Key Club el sábado 18 de abril a las 8 de la mañana para nuestro Thirst Walk. Nos reuniremos en el estacionamiento del campo de fútbol de KHS. Los participantes caminarán aproximadamente 4 millas para representar la distancia que muchos niños recorren a diario tan solo para recoger agua limpia. Puedes apoyar esta causa realizando una donación a través de los códigos QR que se encuentran en los folletos colocados por toda la escuela. Cada contribución ayuda a llevar agua limpia a comunidades necesitadas. Y no se olviden, sí se puede. Que tengan una buena semana.